Bapak dan Saudara, lanjutan kajian kitab Masalah Biles tentang masalah beriman kepada kitab. Kemarin bagaimana beriman kepada kitab? Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para nabi, kepada para rasul. Nah, kitab-kitab tersebut itu tidak ada satupun yang saling bertentangan. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Yang 4 itu masyhur kita tahu, ada Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Yang 100 itu dibagi-bagi. 10 diturunkan kepada Nabi Adam, 50 kepada anaknya Nabi Syith, 30 kepada Nabi Idris, dan 10 kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi jumlahnya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin والأولياء شهداء العلماء المصنفين المخلصين خشوع عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن وألف هذا الكتاب شيخ بالله أسمركم الشيخ محمد بن عمر الجوي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلامذنا ببركاتهما وبركات علومهما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرة مشايخ أهل قادر يا كريم المصنف يساك يا جكر من أبيان عبد الرزاق مأمون كأنه سبحانه يا عبد الحميد عبد الحليم الداري كأنه مسائل متلفين كي حجي محمد شافي هذا بسم الله حضرة الحبيب علي بن عبد الحسين محمد بن علي بن الحسين. بسم الله حضرة يا حبيب علي بن أبو بكر حبيب علي بن سقام. بسم الله حضرة مشايخ من وتبسان dari Mustamid ke Abdullah bin Abbas ke Hafaz ke Syamsuddin ke Amiruddin bin Abdul Karim ke Haji Nu'man Zain. Bismillah hadratin masyayman dan Bahnir Maswalan Bakhazin ke Abdul Hadi ke Ahmad Narzuq Zaini Hamim Abdullah Faqih rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala uladina dhurriyatina talamidina bibarakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihima wa bi'ulumihima fi darani amin. Qala ba'duhum sumiyal injilu bidzalika li'anna fihi tawsi'atan lam takun fit tawrati idh hulila fihi asya'u kanat muharramatan fit tawrati wa qila sumiya bidzalika liistikhraji khulasata nurit tawrati nuzulul qur'ani munajjaman mufarraqan fi 23 sanatan wa nuzuluhu fi lailatul qadri daf'atan wahidatan fi baitil izzati wa huwa mahallun fi sama'id dunya. Sumiyal qur'anu furqanan li farqihi bainal haqqi wal batil wa li kaunihi munajjaman wa mufarraqan fi sinina katsiratin
Wa summiya Qur'anan li'annahu qama maqama at-Taurat wal Injil waz Zabur fi kasratil qiraati wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin li kasrati ikhtilafir riwayati bal al-wajibu an ya'taqida anna Allah ta'ala anzala kutuban minas sama'i wa yu'ariful kutubal arba'ata. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Nurul Yakin, wabil khusus Pamanda Bapak Haji Ghazali Musannif DKM Masjid Bapak Haji Nur Khalik dan Sekjen Bapak Mukhlis Rahmani, segenap DKM jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandari Utara, Pulau dan Keramat Pelak, Bapak hadirin para sesepuh bini sepuh, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kembali kita dapat anugerah bisa hadir untuk memenuhi tugas kewajiban kita, dan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Mudah-mudahan ini modal awal kita untuk senantiasa terus berbenah diri, memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang Nabi Nuh, Nabi Idris. Nabi Idris itu nama aslinya ada Ukhnuh atau Khonuh. Beliau dikasih nama julukan Idris, kalau orang Betawi bilang poyokan. Nama poyokan, bukan nama aslinya. Kenapa dikasih nama poyokan? Ya karena beliau itu suka belajar, suka membaca. Ya, orang yang banyak membaca, banyak pengetahuannya, banyak ilmu yang dia miliki. Ini Nabi Idris saking giatnya membaca, akhirnya dia dapat julukan Idris. Sehingga dia orang yang pertama kali bisa nulis pakai pulpen, orang yang pertama kali bisa menjahit, orang yang pertama kali bisa bikin baju. Zaman dulu orang bajunya itu dari kulit, yang mungkin gak dijahit, dibolongin buat kepala saja udah nutupin selesai. Tapi Nabi Idris mulai belajar menjahit baju. Orang yang pertama kali bikin pedang, Nabi Idris. Kenapa ya? Karena ilmunya banyak. Nah, begitu juga sekarang nih, kita membekali anak-anak kita supaya dia punya life skill, kecakapan hidup. Ini ya dibekali apa? Buku. Suruh banyak baca. Makanya ada gerakan literasi. Nah, literasi di sekolah tuh, anak-anak selesai baca Quran, nyanyiin lagu Indonesia Raya, ada janji siswa, kemudian suruh baca buku. Literasi 10 menit setiap hari selama 5 hari, dari mulai Senin sampai Jumat. Nah, insya Allah kebiasaan membaca tersebut akan terus dimiliki oleh mereka. Kenapa? Ini sebagai basic, kebutuhan basic buat anak-anak agar mereka rajin membaca. Nah, yang sekarang kalau mereka nggak rajin membaca, yang repot itu informasi nggak benar, semuanya ditelan, kemudian di-share ulang. Jadi informasi benar nggak benar diterima saja, padahal fungsinya literasi itu orang rajin membaca, menyerap informasi, mengolah, dan kemudian memberikan masukan terhadap informasi yang dia terima, tidak bulat-bulat diterima. Bapak hadirin saudara, itu kemarin. Nah, sekarang kitab Taurat itu isinya apa? Nah, kitab Taurat itu kemarin isinya talwihat, nasihat-nasihat dan sindiran-sindiran. Di antaranya kemarin itu bahwasanya bagi orang yang berakal hendaklah dia menjaga lisan, mengerti tentang zamannya dan menghadapi segala masalah. Jangan lari dari masalah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, sumyal injilu, kitab itu disebut dengan Injil, bidzalika, dengan nama Injil, li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam kitab Injil tausiatan, terdapat perluasan, lam takun, yang mana perluasan itu belum pernah ada fit Taurat, di dalam kitab Taurat.
Jadi dalam Injil itu sudah mulai ada perluasan hukum yang dulu di dalam kitab Taurat nggak ada. Idhulillah fihi, karena di dalam kitab Injil ada hal-hal yang dihalalkan. Hulillah fi asya'u, banyak hal-hal yang dihalalkan. Kanat yang dulu muharramatan, diharamkan, fit Taurati, di dalam Injil, fit Taurat, dalam Taurat. Asalnya ini saya browsing di internet karena saya nggak punya Taurat, nggak punya Injil. Jadi saya browsing di internet itu dalam kitab Imamat. Nah, di kitab Imamat itu ada makanan-makanan yang diharamkan di dalam kitab Taurat. Ya, di antaranya babi. Nah, di antaranya babi. Itu diharamkan, tapi mereka makan. Bukan hanya babi, celeng pun diantem. Nah, kalau daging babi itu pasarnya khusus, nggak bakal dijual di pasar-pasar tradisional, khusus dia pasarnya. Kenapa? Karena itu memang dari dinas peternakan yang ngurus itu. Ya, kalau dijual pasar tradisional itu celeng, daging babi hutan. Itu di dalam kitab Taurat diharamkan. Nah, di Injil juga masih tetap diharamkan. Wakila sumiya bidzalikal istikhraj khulasatan nuri Taurat. Wakila, dan konon, sumiya bidzalika, kitab itu diberi nama Injil, listikhrajihi khulasatan nuri Taurat, karena kitab Injil mampu mengeluarkan khulasatan nuri Taurat, ringkasan nur kitab Taurat. Konon begitu. Nah, wallahu alam, ini sekedar pengetahuan saja ini ya. Nuzulul Qur'ani munajjaman. Nuzulul Qur'ani, turunnya Al-Qur'an, munajjaman, berangsur-angsur, mufarraqan, dan terpisah-pisah. Fi 23 sanatan, dalam jangka kurun waktu 23 tahun. Al-Qur'an Allah turunkan munajjaman, berangsur-angsur, sesuai dengan situasi dan kondisi, situasional dan kondisional. Ini apa yang masalah yang muncul, kemudian turun kitab Al-Quran tersebut, ayat atau surat yang turun. Wa nuzuluhu fi lailatul qadr daf'atan wahidatan. Wa nuzuluhu, dan turunnya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadar. Malam qadar, jangan malam Lailatul Qadar. Udah malam itu malam, Lailatul malam. Jadi malam qadar atau Lailatul Qadar. Pada malam qadar, daf'atan wahidatan, yaitu satu kali, sekaligus maksudnya. Di mana diturunkan? Fi Baitul Izzati, di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Wa huwa, dan dia mahallun, suatu tempat, fi sama'id dunya, di atas langit dunia. Tuh. Jadi dalam kitab Tafsir Munir, Syekh Nawawi Banten itu menuliskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, tanggal 24 Ramadan. Kata Syekh Nawawi, lo ngapa malam Qadar kok malam genap? Ya wallahu alam. Ini kata beliau begitu. Itu diturunkan pada malam 24 Ramadan, dan itu malam Qadar. Ini Syekh Nawawi nggak jelasin dalilnya mana. Beliau menjelaskan bahwa karena tafsir Munir beliau itu saya belum menemukan syarahnya. Jadi kenapa beliau mengatakan bahwa Al-Quran sekaligus diturunkan pada malam Qadar itu tanggal 24 Ramadan, itu enggak ada penjelasannya. Itu pendapat beliau. Artinya malam Qadar itu tidak mesti malam ganjil. Jadi boleh jadi pada malam-malam genap. Nah, sekarang kenapa kitab itu disebut Quran? Sumiyal Qur'anu Furqanan. Quran itu disebut juga dengan nama Furqan. Li farqihi bainal haqqi wal batili, karena Quran membedakan antara perkara hak wal batil dan perkara yang batil. Jadi Quran itu membedakan hak dan batil, maka disebut Furqan. Walikaunihi, dan alasannya karena sesungguhnya Quran itu munajjaman wa mufarraqan,
Munajaman penurunnya berangsur-angsur, wa mufarraqan dan terpisah-pisah, fi sinina katsiratin dalam beberapa tahun. Jadi tahun-tahun yang banyak, artinya dalam beberapa tahun. Karena diturunkan dalam rangka 23 tahun. Pertama kali beliau di Gua Hira, diturun malaikat Jibril, Iqra. Ya. Kemudian beliau itu bingung, takut pulang ke rumah. Sama istrinya Khadijah diajak ke rumah encingnya. Siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang Nasrani. Dia itu salah seorang Nasrani dan penginjil yang paham kitab Injil. Belajarnya dia kitab Injil sama pendeta Bahira. Dia belajar Injil sama pendeta Bahira. Pendeta Bahira ini salah seorang pendeta yang masuk Islam ketika beliau berjumpa dengan Nabi yang bertahun-tahun beliau tinggal di suatu tempat untuk menyaksikan kebenaran kitab suci Injil, bahwasanya nanti akan turun Nabi akhir zaman di kota Mekah. Nah, itu ketika beliau matur menjelaskan kepada Waraqah bin Naufal apa yang beliau alami di Gua Hira, apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza namusun akbar. Itu Jibril yang turun sama ente, itu jadi nabi. Seandainya saya ini ketika umatmu, kaummu mengusirmu dari Mekah, saya masih muda, saya belain ente. Sayang saya udah tua. Umurnya udah 80 lebih. Waraqah bin Naufal. Nabi kaget. Apa iya kaum saya akan mengusir saya? Iya. Nanti engkau akan diusir. Loh, kenapa Waraqah bin Naufal kok bisa tahu Nabi Muhammad akan mengalami peristiwa seperti itu? Ya karena memang itu dijelaskan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Siapa Nabi Muhammad? Ya bagaimana nasibnya nanti? Itu sudah dijelaskan. Sehingga apa-apa yang belum terjadi sudah bisa diprediksi dan diketahui. Wasumiya Qur'anan, wasumiya Qur'anan, dan disebut kitab itu Quran, li'annahu qama maqamat Taurati, karena sungguhnya Quran qama maqamat Tauri, menduduki kedudukan kitab Taurat, wal Injil di Injil, wal Zabur dan Zabur, fi kasratil qiraati, di dalam seringnya banyaknya dibaca. Jadi Quran itu seringnya dibaca disebut Quran, bacaan. Setiap hari di pesantren itu bocah pada baca Quran. Di pondok-pondok kafir bocah baca Quran. Kiainya ya baca Quran. Terus sambil setiap pagi ada setoran, dia baca Quran. Kiainya nyimak, santrinya baca laporan. Itu enggak pernah berhenti orang baca Quran. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, di siang, malam, pagi, sore, orang baca Quran. Ya minimal, ya kalau malam Jumat dia baca Yasin, surat Al-Kahfi, minimal. Pokoknya selalu dibaca Quran itu. Nah, Bapak hadirin saudara, selanjutnya kemarin itu kan dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan 104 kitab. Apakah cuma segitu? Atau mungkin itu kebanyakan, kurang dari itu, atau lebih dari itu? Nah, ini di sini dijelaskan. Wal haqqu, yang benar, ada muhasril kutubi, tidak boleh membatasi kitab-kitab yang Allah turunkan fi adadin muayyanin, dalam bilangan tertentu. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap yang benar itu 104, enggak. Jangan. Sebab boleh jadi lebih dari itu, boleh jadi juga nggak sampai 104. Likasrati ikhtilafir riwayati, karena banyaknya perbedaan pendapat riwayat. Jadi banyak ulama-ulama yang meriwayatkan jumlah kitab yang Allah turunkan itu. Ada yang 104, ada yang lebih, ada yang kurang bahkan. Bal al wajibu, akan tetapi yang wajib bagi kita adalah ayyataqida anna Allah Ta'ala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala kutuban, menurunkan beberapa kitab
minas sama'i dari atas langit, wa yu'arriful kutubal arba'ata dan memperkenalkan 4 kitab tersebut. Jadi yang 4 itu Allah perkenalkan, yang sisanya itu tidak dikenalkan. Seperti apa model isinya? Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. البداية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن روح الملك والرسول سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا روح الموسى عبد القادر الجلاني لا روح جميع ولي سواء لا روح معلم كنجي سبيا جميع لا روح المرحوم حبيب علي عبد الرحمن السلام ولا روح المرحوم جي عبد الرحمن السلام بن سيد لا روح المرحوم جي مختلفي ولا روح المرحوم أستاذ حاجي أبو بكر مرويدي ولا روح المرحوم أستاذ علي زين لا روح المرحوم أستاذ حاجي نسيان ولا روح المرحوم أستاذ حاجي وصل بن إلياس لا رؤيا المرحوم كي حجي طاهر من حجي مسلم لا رؤيا المرحوم حجي مرواني بن حجي مسلم لا رؤيا المرحوم حجي يوسف بن حجي مسلم لا رؤيا المرحوم حجي مريم بنتي حجي سجيم ولا رؤيا المرحوم حجي حنفي بن حجي قدير ولا رؤيا المرحوم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولكرامتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات ومصليهم وفروعهم بأن الله يتقسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واغفر لنا يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالح سليما عليما غنيا وبرا ولوالدي وعندك رسول الله صلى الله عليه وسلم والبنز من الآفات والأحد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا من يتصدق في مسجد نور اليقين ساهقا ولاكقا
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم اللهم يا للجنان ولا تجعل قبورهم غفرا من خفارة النيران ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله